आकाशवाणी कटक प्रचार करुचु पारंपरिक संगीतर विशेष कार्यक्रम अतसी कुसुम। कंठशिल्पी स्वर्णप्रभा त्रिपाठी, गीत रचना बनमाली एवं कविसूर्य बलदेव रथ, स्वर संयोजना एवं संगीत परिचालना भुवनेश्वर मिश्र। अतसी कुसुमर यह अभुला गीत 1968 मसीहा अक्टोबर मास 1 तारिख रे रेकर्डिंग करा जायथिला। 42 वर्ष परे मध्य अतसी कुसुमर एही गीतगुड़िक जेतिकी जनप्रिय सेतिकी श्रुति मधुर। राजी हेले राधाराणी मथामणि बंधा देबा पाई, हेले सुहट नागर तांकु बाट छाड़े नाही। बनमालीଙ୍କ रचनारू ओडिसी गीत गाइछन्ति स्वर्णप्रभा त्रिपाठी। बाट छाड़ सुहट नागर जमुना जीविनी राणी की। बाट छाड़ सुहट नागर जमुना जीविनी राणी की। बाट छाड़ सुहट नागर घाट पाई जेबे नट लगाइब, घाट पाई जेबे नट लगाइब। प्रीति बंधा देवी मथामणि की। बाट छाड़ सुहट नागर जमुना जीविनी राणी की। बाट घरे मोन नंद हटे बड़ मंद, सासु मोटाई सपतणी की। घरे मोन नंद हटे बड़ मंद, सासु मोटाई सपतणी की। आहे गिरी टेका न कर तू डका, आहे गिरी टेका न कर तू डका। तुम्भ लागी न आसिबी
ନୃପତିଙ୍କ ଯେମା ଆନ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଆଛା ମଣିକି ମୁହିଁ ବୃଷଭାନୁ ନୃପତିଙ୍କ ଯେମା ଆନ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଆଛା ମଣିକି ଧରି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କରୁଛ ଜଞ୍ଜାଳ ଧରି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କରୁଛ ଜଞ୍ଜାଳ ଡର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିକି ବାଟ ଛାଡ଼ ସୁହଟ ନାଗର ଯମୁନା ଯିବି ନିରାଣିକି ବାଟ ଛାଡ଼ ସୁହଟ ନାଗର ମୁଁ ଯେବେ ଥର ଆସିବି ପାଣିକି ସଙ୍ଗେ ଆଣିଥିବି ସଖୀ ଶ୍ରେଣୀକି ମୁଁ ଯେବେ ଥର ଆସିବି ପାଣିକି ସଙ୍ଗେ ଆଣିଥିବି ସଖୀ ଶ୍ରେଣୀକି ବୋଲେ ବନମାଳି ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲେ ବନମାଳି ଶୁଣ ଠାକୁରାଣୀ ନିରାଶ ନ କର ବେନୁ ପାଣିକି ବାଟ ଛାଡ଼ ସୁହଟ ନାଗର ଯମୁନା ଯିବି ନିରାଣିକି ବାଟ ଛାଡ଼ ସୁହଟ ନାଗର ବାଟ ଛାଡ଼ ସୁହଟ ନାଗର ଯମୁନା ଯିବି ନିରାଣିକି ବାଟ ଛାଡ଼ ସୁହଟ